ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ତେବେ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ, ଏହାର ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 23/2/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍। ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ 2023। तो फाइनाली आम जापाइचु कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो फार्मासीस्ट पोस्ट आनी 2023 रे यार समस्त परीक्षा सरी। तो जो मैंने सिलेक्शन होती फाइनाल मेरिट जो मनकर आसी तो से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हम। तो ये नोटिस आसी तो मुझे पढ़ी दूसरी। ये लिखाई देखो परसेंट टू एडमिट नंबर ये रही डेट रही 23/8/2023। इट इज फॉर द information of all concerned that the result of the main written examination for the post of pharmacist 2023 is published by notification number रही डेट 22/2/2024 and available on the website of the commission। तो जो मानकर फार्मासिस्ट एग्जाम जो देते जार रिजल्ट बाहर जो न देखी से वेबसाइट जाए देखीदे। तो जो मैंने भी एपर्त जानी ना से रिजल्ट कौन होने वेबसाइट की जाए देखिपारे। से लिखाई देखो ये स्पष्ट द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एसेस द एबव वेबसाइट टू नो देयर रिजल्ट। तो यार सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नोटिस आसी मुझे स्क्रोल डाउन कर देखा देखो ये स्पष्ट मेंशन अच्छी। देखो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट 2023 विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रीमिसेस ऑफ द कमिशंस एट यूनिट 2 भुवनेश्वर on 29/2/2024 as per the detailed schedule enclosed। तो 29 फेब्रुआरी मास 29 तारिख रे सनकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रो डेट रही। तो ये जोटी रही तार एड्रेस लिखाई देखो ये कमिशन एट यूनिट 2 भुवनेश्वर। एवं आ गोटे कथा ये लिखाई कैंडिडेट्स कंसर्न आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड डाउनलोड देयर एडमिशन लेटर इन द लिंक प्रोवाइडेड इन व्हाट्स न्यू ऑन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट ऑफ द कमिशन। तो फाइनाली जो मैंने ये जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सामिल हेबे से गोटे एडमिशन लेटर डाउनलोड करा पड़ो जोटा कि ऑलरेडी पोर्टल रे अपलोड कर दिया जाए। से आईडी और पासवर्ड लॉगिन करी से एडमिशन लेटर टी से डाउनलोड करें। तो आ गोटे कथा लिखाई जे द कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू डाउनलोड बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट। तो जो मैंने सिलेक्शन होती जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सामिल होगा ये जो बायोडाटा फॉर्म टे डाउनलोड करा पड़ो जोटा कि ऑलरेडी मुझे देखा देखो ये लिखाई। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन ये अच्छी द कैंडिडेट्स ऑफ the candidature of the candidates who will remain absent in the certificate verification on the scheduled date and time shall be rejected। एवं आ गोटे कथा लिखाई एनी रिक्वेस्ट फॉर ए चेंज ऑफ डेट ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जो मैंने एब्सेंट रही से किसी व्यवस्था करा वेबसाइट स्पष्ट मेंशन अच्छी। तेबे ये जो लिखाई बायोडाटा कम अटेस्टेशन फॉर्म एटा समस्त डाउनलोड करार अच्छी एवं यह भल भाव फिलअप करी ही जीवार अच्छी 29/2/2024 अर्थात यह मास 29 तारिख रे समस्त को जीवार अच्छी एटा फिलअप करी। तो देखो ये फिलअप रही रोल नंबर ये फिलअप हम नेम फिलअप हम जेंडर डेट ऑफ बर्थ रही ये मेंशन करेंगे केते वर्ष केते मास एवं परमानेंट एवं प्रेजेंट एड्रेस टी भरी नेबे। एवं ये जहाँ भी तले सब रही ये मोबाइल नंबर हो ये ईमेल आईडी कैटेगरी जार SC ST OBC सर्टिफिकेट नंबर टी निहाती मेंशन करेंगे। जो रिजर्वेशन जो सर्टिफिकेट जो ST SC जो सर्टिफिकेट तार नंबर टी मेंशन करेंगे एवं सब कैटेगरी किसी मेंशन करेंगे जार जार थी। एवं सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी तहसीलदार हो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो ये सब मेंशन करेंगे। जदि कहार स्पेशल कैटेगरी थाए ताको निहाती फिलअप करेंगे। जदि भी किए PWD कैंडिडेट्स अच्छा से फिलअप करेंगे। PWD सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम लिखे और डेट और ईयर टे लिखे। फादर्स नेम लिखे हजबैंड नेम्स लिखे जदि कि मैरिड वुमेन। तो यही भाव में से फिलअप करी
ନେଇକି ଯିବେ ସାଥିରେ। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡୋମିସିଲ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନେଟିଭ୍। ଏଠି ଭିଲେଜ ଲେଖିବେ, ପୋଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲେଖିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏଇ ବାୟୋଡାଟା ଆଟେଷ୍ଟେସନ ଫର୍ମଟି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର ୱିଥ୍ ଡେଟ୍ଟି ପକେଇବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିହାତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ନୋଟିସରେ ରହିଛି ଏଠି ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବେ। ଏଠି 10th +2 ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇୟର ପାସିଂ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ରିମାର୍କସ ଯଦି କିଛି ତା ଲେଖିବେ। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଆଡମିସନ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ OCC ଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ, କପି ଅଫ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ, ଆଉ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ମାର୍କସିଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଫାର୍ମାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଆଉ ଭାଲିଡେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମାସୀ କାଉନସିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇଟା 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚଳିବ। ଆଉ ନିଜର କ୍ୟାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଥିବେ ଯଦି କାହାର ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି। ଯଦି କିଏ PW ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି କିଏ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ନେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ, ଭୋଟର ID ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇଥିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି। ଏଠି ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି। ଏଠି ନିଜ ନାଁଟା ଲେଖିବେ ଆଉ ସନ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଏଠି ଇୟରଟି ଲେଖିବେ, ଏଠି ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ନିଜର ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଲେଖିବେ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୋଟିସଟି ରହିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି OSSC ତରଫରୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ନୋଟିସ୍। ଯେଉଁ ନୋଟିସରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା 2023ରେ ଏହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ এই নোটিসটি ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି। ତ ସେ ନିହାତି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ এই ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଡେଟ୍ ରହିଛି 29/2/2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମାସ 29 ତାରିଖ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।